Postoje snimci koji moraju da odleže. Kadrovi koji strpljivo čekaju u arhivi dok ti, kao čovek, ne sazriš dovoljno da ispričaš njihovu priču. Ovo je materijal iz 2022. godine. Više od 3 godine ovi gigabajti su sakupljali digitalnu prašinu. Zašto tek sada? Zato što tada na tim visinama ja nisam imao reči. Bio sam previše zauzet pokušajima da razumem svet u koji sam tek zakoračio. Ovo je bio moj prvi dolazak u Himalaje. Sletanje na zloglasnu pistu u Lukli, uklesanu u ivicu litice, briše svaku iluziju kontrole. Od tog trenutka planina diktira tempo. Hod kroz Khumbu dolinu nije samo fizički test. To je hodočašće. Svaki pređeni viseći most i svaka molitvena zastavica koja vijori na vetru podsjećaju te da si samo gost u carstvu bogova. Put kroz dolinu prati tok reke Dud Kosi, mlečne reke, čija je snaga zastrašujuća. Njen huk te prati u stopu, a onda, iznad te provalije, ukaže se on, čuveni Hillary Bridge. Viseći most ukrašen hiljadama molitvenih zastavica koje se otimaju na vetru. Dok hodaš po njemu i dok se most njiše pod tvojim nogama 50 metara iznad divlje reke, shvatiš da ovde nema mesta za strah. Prepuštaš se planini. Odmah nakon mosta kreće surovi strmni uspon kroz gustu borovu šumu. To je prvi pravi fizički test. Visina se polako uvlači u pluća, a onda, kao Fata Morgana usred surovog kamenjara, pred tobom se otvara predivni Namche Baza. Smešten na 3440 metara, u obliku ogromnog prirodnog amfiteatra, ovaj grad je kucajuće srce šerpa kulture i nezvanična prestonica Himalaja. Namche je mesto kontrasta. Poslednji trag civilizacije pre nego što zagaziš u pravu divljinu. Ovde se mešaju miris zapaljene kleke iz budističkih hramova, zvuk molitvenih točkova i užurbano stotina nosača i jakova koji podižu prašinu. To je mesto gde tvoje telo prvi put zaista oseti da vazduh postaje ređi. Ovde aklimatizacija počinje da diktira pravila igre. Kada jednom ostaviš Namche iza sebe, pejzaž se drastično menja. Šume ustupaju mesto golom kamenjaru i alpskom rastinju. Staza se uvija visoko iznad dubinskih dolina, a uz put te prate drevne stupe i mani kamenje u koje su uklesane budističke molitve. Tu te šerpasi nauče prvom i najvažnijem pravilu na stazi. Spomenike uvek obilazimo sa leve strane, iz poštovanja prema duhovima planine. I upravo na tom delu treka oblaci se prvi put razdvoje i ona se ukaže u daljini. Ama Dablam. Njena silueta dominira horizontom poput savršenog neosvojivog zuba od granita i leda. Dok su drugi 8000-daši padali pred ekspedicijama početkom 20. veka, Ama Dablam je dugo ostala netaknuta. Smatrana je tehnički previše surovom. Prvi put je osvojena tek 1961. godine. Penjati je znači ući u vertikalni lavirint. A onda, na treku naiđeš na ovo mesto. Raskrsnica koja menja živote. Leva staza vodi ka baznom kampu Everesta, dok desna staza vodi ka Ama Dablamu. Tog dana skrenuo sam desno. Kao visokogorac na početku svog himalajskog puta, nisam ni slutio koliko će me ta desna strana promeniti i kako će me ista ova raskrsnica nekoliko godina kasnije vratiti na onaj levi put.
Dolazak u bazni kamp na 4600 metara donosi olakšanje koje kratko traje. Baza je dom, ali dom u kojem ti telo neprestano propada zbog manjka kiseonika. Život ovde se svodi na rutinu preživljavanja. Topljenje snega, hidriranje, osluškivanje sopstvenog pulsa i gledanje u gigante koji nas okružuju. Tu su taboče, čolace i u daljini se vidi i loc. Baza je psihološka čekaonica. Život na ovoj visini zahteva preciznu logistiku. Dok se mi polako stapamo sa okruženjem, nebo iznad baze često paraju helikopteri. Oni su naša veza sa civilizacijom, donose nam ključnu opremu, tehničke potrepštine i sveže namirnice bez kojih bi dug boravak ovde bio nezamisliv. Gledajući te čelične ptice kako se bore sa retkim vazduhom, shvatiš koliko je svaki segment ove ekspedicije pažljivo planiran. Ipak, snagu baze ne čine mašine, već ljudi. Pre svih tu je naš furba Ongdi Sherpa, čovek nesalomivog duha koji prosto pleni svojom dobrotom i efikasnom organizacijom timova. Ovo je moje prvo penjenje sa njima, ali kasnije kroz godine nastavili smo naše avanture zajedno. Sa mnom su i moji dragi Šibenčani, par koji planini daje dušu. Leonardo, čovek koji spaja naizgled nespojivo. Njegov svet su dizajn brodova i inženjerska preciznost, ali srce mu kuca za ptice, stenu i divljinu. Njegova smirenost i strast prema prirodi bili su nam svakodnevna inspiracija svima. Uz njega je Antonija, žena neverovatne mentalne i fizičke snage. Njena čista ljubav prema planini je ono što ju je dovelo čak ovde, u srce Himalaja, gde svaki njen osmeh olakšava težinu uspona. Tu je i moj dragi prijatelj Luka. Dok u svojim stankovcima blizu Šibenika neumorno brine o maslinama, on je istovremeno i prekaljeni alpinista i član Hrvatske gorske službe spašavanja. Ta dvojnost između mirne zemlje i surovih vrhova čini Luku čovekom na koga se možete osloniti u svakom trenutku. On planinu ne samo da penje, on je osjeća i razume. Tokom ove ekspedicije upoznali smo i Ranka. On je ovde došao sa drugačijim ciljem. Njegova prisutnost podsjećala nas je na to da je putovanje nekada važnije od same tačke na mapi. A tu sam i ja, momak iz Beograda koji u svakodnevnom životu navigira kroz digitalni svet telekomunikacija i to kao IoT menadžer. Ali čim se laptop zaklopi, moj svet postoji u planine i planiranje uspona na najviše i najteže svetske vrhove. Za mene planina nije beg od stvarnosti, već povratak onoj najiskrenijoj verziji sebe. Pre nego što prvi put zakoračimo ka visinskim kampovima, atmosfera u šatoru se menja. Kreće briefing sa našim šerpasima. Svaki detalj rute, svaka promjena vremena i svaki korak na klimatizaciji moraju biti do detalja razjašnjeni. Ovde se više ne priča o osnovima. Ovde se pravi strategija za preživljavanje i uspeh. A sada? Sada nam sledi faza koju većina penjača mrzi, ali bez koje se ne može. Aklimatizacija i deponovanje opreme. Penješ se stotinama metara gore noseći teret ka visinskim kampovima, samo da bi se vratio nazad u bazu da prespavaš. Pluća gore, svaki korak je matematička jednačina između onoga što mozak želi i onoga što telo može da podnese. Eto smo Luka i ja. Na koliko smo sad? Na 5700, a? Da, 5700 ili 5800, tako nešto. Stigli smo u šator. Visimo na nekoj jebenoj litici. Piti vode da smo. Da, cepa nas malo po kućima. Malo kašljamo. Stigli smo zapravo u C1. Sutra ujutro rano idemo u C2. I to je to. Češ da dodaš još nešto? Ne, šta stvari, spavam mislim. Nema spavanja. Ovde se tvoje telo bori. Mišići vape za kiseoniku, ali ti moraš da napreduješ. Penjemo se ka C1, odnosno u kampu 1, a zatim odmah i dalje ka kampu 2. Između ova dva kampa Ama Dablam prestaje da bude planina. Ona postaje katedrala od granita i leda.
ćemo se sunuti. Aha. Catch this here. Malo ljudi zna da je prvi uspon Ama Dablam zapravo bio ilegalan. Kada je Sir Edmund Hillary 1961. godine doveo svoju ekspediciju ovde, njihov primarni cilj nije bio alpinizam, već nauka. Bio je to čuveni projekat Srebrna kolibra, gdje su mesecima proučavali uticaj ekstremne visine na ljudsko telo. Imali su dozvolu vlade Nepala za obližnji Makalu, ali ne i za Ama Dablam. Ipak, planina je bila previše privlačna. Četvorica penjača iz njegovog tima su se tajno otisnula ka vrhu i ispisala istoriju te iste godine. Zbog tog uspona bez dozvole nepalska vlada je bila veoma besna. Hillary je umalo proteran iz zemlje i morao da plati ozbiljnu kaznu. Gledajući odozdo, Ama Dablam ne izgleda kao planina, već kao umetničko delo prirode. Njeno ime nosi duboko, gotovo sveto značenje za lokalni narod. Ama znači majka, a dugački grebeni sa obe strane planine predstavljaju njene ruke koje štite dete. Dablam je onaj masivni viseći glečar tik ispod samog vrha. On predstavlja tradicionalni sveti privezak sa slikama bogova koji šerpa žene nose oko vrata. Ponekad planina te jednostavno podsjeti ko zapravo vlada. Godine 2006. sam Dablam, on masivni sveti viseći glečer po kome planina dobila ime, iznenada se odlomio. Lavina leda je te noći izbrisala kompletan kamp 3, odnosno C3, i odnela živote 6 penjača u snu. Zbog takvih priča svaki tvoj korak ovde odzvanja strahopoštovanja. Dok ti penjačka kaciga pruža lažni osjećaj sigurnosti od odbrane odozgo, ti duboko u sebi znaš istinu. Tvoj apsolutni fokus je ono jedino što te danas drži živim. Nema više hodanja. Prelazimo preko oštrih grebena gde te samo jedan pogrešan korak i jedno tanko fiksno uže dele od 100 metara praznine ispod tebe. Gledaš dole i ne vidiš dno, samo beskrajni ambis. Najveći test na ovoj deonici je zloglasni Yellow Tower, odnosno žuti toranj. To nije strmo padina, to je 15 metara potpuno vertikalne čiste stene na visini od oko 6000 metara.
Zamisli da radiš zgibove u debelim zimskim rukavicama dok nosiš ranac i boriš se za vazduh. Karabinere ukopčavaš dok ti ruke drhte od napora. Can you release? Ovde shvatiš koliko je bezbedno sve. Tvoja penjačka kaciga ovde ti doslovno čuva život. Dok visiš na užetu, često čuješ onaj jezivi sablasni zvuk, zvižduk sitno kamenja i komada leda koje su penjači iznad tebe nehotice odvalili. Prolaze tik pored tebe kao mali projektili. Na žutom tornju ne možeš da se sakriješ. Okay. Dosta ovih zadnjih 10 metara. Nakon što smo deponovali opremu, sledilo je teško spuštanje nazad u bazu. Psihološki gledano, to je dosta iscrpljujuće kada osvojiš tešku visinu, samo da bi se vratio na početak. Ali to je jedini način da telo preživi. Ovdje už lijevo, a? Jaka? Popatrz. Sad je kasno. Ovdje, a?
Rok, pri! Čuo. Šta? Inače, Kamp 2 na Ama Dablamu nije samo mesto za odmor. To je spomenik ljudskoj drskosti i jedno od najnestvarnijih mesta na planeti na koje možete pokušati da sklopite oči. Ali, kada se predveče vetar na trenutak smiri, planina ti pokaže svoju drugu stranu. Sunce počinje da pada iza vrhova Himalaja i svet se menja. Gledaš kako se nebo iznad Kumbu doline pretvara u slikarsko platno. Senke postaju duge i oštre, a hladna, ledena plava boja meša se sa vrelom, gotovo vatrenom nijansom roze. Oblaci postaju zarobljeni dole, duboko ispod nas kao ogromno belo more. Sediš tu na samoj ivici sveta, umotan u perje, držeći šolju čaja koja se ohladi za minut. U takvim trenucima zaboraviš na bol u mišićima, zaboraviš na strah Yellow Towera. Osjećaš samo apsolutni iskonski mir. To je surova, neopisiva lepota. Lepota koja te istovremeno beskrajno plaši, ali leči dušu. Taj zalazak sunca na C2 je poslednji poklon koji ti planina daje. Poslednji trenutak spokoja, pre nego što tama proguta svet i pre nego što krene onaj najsuroviji deo. Noćni summit push. Bolje na reversu. Novi klizavo. U C2 šatori su doslovno okačeni na ivicu litice. Fiksirani su za stenu kako ih vetar ne bi odneo u ambis. A onda, dok sediš ispred šatora, boreći se za vazduh, planina te nagradi. Sunce počinje da zalazi,
a cijelo nebo iznad Himalaja eksplodira u predivnim nestvarnim nijansama roze i plave boje. Polako te boje gutaju senke i nebo prelazi u mastiljavu, duboku noć, prepunu zvezda koje deluju toliko blizu da možeš da ih dodirneš. Mir koji tada osjetiš je prelep, ali i varljiv. To je tišina pred juriš. Summit Push ili ti juriš na vrh. Buđenje u gluvo doba noći. Mrak je toliko gust da ga možeš seći, a hladnoća ovdje nije samo temperatura, ona je fizičko biće koje pokušava da ti uđe u kosti. Minus 25-6 stepeni praćeno jakim vetrom koji ti doslovno seče lice. Izlazimo iz šatora, palimo čeone lampe, tvoj svet se u tom trenutku sužava samo na onaj 1 metar snega i stene koju lampa osvetljava ispred tebe. Ništa drugo i ne postoji. Kiseonika je toliko malo da napraviš 2 koraka pa staneš. Srce udara kao da će iskočiti iz grudi. Dišemo toliko glasno da zvučimo kao stare parne lokomotive. I dalje, iznad nas, u mraku čujemo to zloslutno tutnjenje leda koji se obrušava. Samo spustiš glavu, stisneš zube i nadaš se da te neće pogoditi. Izlazimo na C3 i prelazimo Marshall Ridge. To su gigantske bizarne formacije od snega i leda koje vise iznad provalije i podsjećaju na pečurke. Tu, na oko 6700 metara nadmorske visine, dogodio se trenutak koji nikada neću zaboraviti. Odjednom, u noći, čujemo paničan oštar glas Šerpasa. Popustilo je sidrište, svi skidite se sa užeta odmah. Krv mi se zaledila, stojiš na ledenoj litici na neverovatnoj visini. Vetar te udara, a ti moraš da otkopčaš svoj jedini spas, svoj karabiner. I da stojiš potpuno neosiguran na ivici ponora, dok oni, u ranu zoru, užurbano buše led i prave novo sidrište. Ti minuti neizvesnosti trajali su kao godine. Jedan jači nalet vetra ili komad leda iznad tebe mogao je sve da nas odnese. Kada sam ponovo čuo onaj metalni klik karabinera u uže, osjetio sam kako mi se život vratio u telo. I onda, konačno, prvi zraci sunca razbijaju noć.
Kada staneš na taj ledeni privezak po kojem je Ama Dablam dobila ime, sav bol, hladnoća i strah magično nestanu. Leonardo, Antonija, Luka i ja. Uspeli smo. Zagrlje i suze, smeh kroz maske od leda. Bili smo na vrhu vizualno najlepše planine na svetu, ali pravilo Himalaja uvek važi. Na vrhu si tek na pola puta. Kako statistika kaže, najviše tragedija dešava se upravo na silazku. Planina je za nas pripremila svoju naplatu. Silazak je brutalno otrežnjenje. Umor uzima potpunu kontrolu nad telom. Koncentracija popušta, a gravitacija te neprestano vuče nadale. Negde u tom haosu, na tim beskrajnim vertikalama, napravio sam grešku. Ni dan danas ne znam tačan trenutak, niti kako se to tačno desilo. Počeo sam samo da osjećam prodoran oštar bol u desnoj strani grudnog koša. Svaki udisaj pretvorio se u agoniju. Imao sam utisak da sam probušio plućnu maramicu. Na preko 6000 metara panika je zapravo tvoj najveći neprijatelj. Nema spasilačke službe koja može doći po tebe na tim vertikalama. Morao sam da se oslonim na sve što znam. Poznavanje anatomije, fizionomije i prve pomoći mi je doslovno spasilo život. Morao sam u sekundi da promenim ceo mehanizam disanja. Plitko, kontrolisano, samo iz stomaka, pazeći da se grudni koš ne širi. Svaki metar niz žuti toranj bio je čista demonstracija snage volje nad fizičkim bolom. Kada sam konačno iscrpljen do krajnjih granica, sutradan uspeo da se dovučem nazad u bazni kamp, aktivirao sam helirescue. Zvuk elisa tog helikoptera koji je dolazio po mene bio je najlepša muzika koju sam u tom trenutku mogao da čujem. Ama Dablam me je testirala do same granice pucanja, bukvalno, ali sada shvatam i zašto. Morala je to da uradi da bi me izgradila, da bi me očvrsnula. Tu, na silasku sa najlepše planine na svetu, rođen je moj plan o najvišoj planini sveta. Bila je to ljubav na prvi pogled. Ljubav koja će me godinama kasnije odvesti tačno tamo na sam vrh Everesta. Kada se vratiš sa planine kao što je Ama Dablam, deo tebe zauvek ostaje na tim vertikalama, a deo planine poneseš sa sobom kući. Hvala Leu, Antoni i Luki, bili ste porodica kada je bilo najteže. Hvala našim šerpasima, pravim gospodarima Himalaja. Posebno hvala mojoj supruzi. Ona je ta koja nosi onaj najteži i nevidljivi teret svake moje ekspedicije. Moj bratanac od 6 godina je moja najveća snaga i podsjetnik da, ma koliko visoko otišao, uvek moram da nađem put do kuće. Ama Dablam, hvala ti na lekciji. Za mene, kao visokogorca, ovo je bio tek početak.